Now, viewers, it's a big setback to the Mamata government. The Calcutta High Court orders CBI probe into Sandesh Khali case, where there were allegations of rape, atrocities on women and land grab. The High Court bench also directed the CBI to file a report on the illegal conversion of agricultural land for pisciculture. High Court has directed the Mamata government to help the CBI in the probe. Remember, the Mamata government had opposed the CBI probe in the matter. The court said that an impartial inquiry was necessary in the interest of justice and fair play. The division bench of Chief Justice also directed the CBI to create a dedicated portal where complaints will be lodged to ensure confidentiality and provide security to victims and witnesses. The court to monitor the probe closely. The court further added that CCTV cameras are to be installed on a priority basis within 15 days. LED street lights are also to be installed, and further orders will be passed after the CBI submits its reports. The matter will be heard next on May 2. You might be aware that in the ED attack case of Sandesh Khali, CBI inquiry is already going on. Today, Honorable High Court has confirmed via a detailed order that now CBI will also conduct inquiry in the heart-wrenching incidents of sexual assault, wherein there were very, very serious allegations, and CBI will conduct impartial inquiry in this matter. The Honorable High Court has also directed the state of West Bengal to provide adequate infrastructure, adequate facilities, and also protection to the CBI officers, to the people who are going to conduct inquiry. The Honorable High Court has further stated that the victims will also be protected. Now, following the decision of the Calcutta High Court, BJP calls it a big win for Sandesh Khali women. Home Minister Amit Shah, who was in Bengal, came down heavily on the Mamata government, accusing TMC of shielding criminals for political gains. Sharpening the attack, Union Minister Smriti Irani slammed Mamata for shielding Sheikh Shahjahan, calling it a first step towards justice for Sandesh Khali women. एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो। तृणमूल कांग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छूट देना, और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। एक लंबे अंतराल से ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आई। मैं कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करती हूं। संदेश खाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की इकाई ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएगी, ये मेरा विश्वास है। कोर्ट का मेरे ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने संविधान के संरक्षण हेतु ये निर्णय लिया। Now, after facing setback from court, TMC questions judiciary, fearing Justice Abhijit Ganguly 2.0. তৃণমূল কংগ্রেসকে লড়তে হচ্ছে সিবিআই, ইডি, এনআইএ, কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরুদ্ধে। বিজেপি নেই, বিজেপির লেঠেল বাহিনী শুধু মাঠে আছে। বাংলায় অমিত শাহর দল নেই, অমিত শাহের বাহিনী আছে। অমিত শাহজির দল নেই, ময়দানে নেই, মানুষের মনে নেই, মানুষের হৃদয়ে নেই, ভোটে নেই। অমিত শাহের এজেন্সিগুলো আছে। লড়াইটা তৃণমূল ভার্সেস সিবিআই, তৃণমূল ভার্সেস ইডি। এনআইএ এই যে ভূপতিনগর ঠেকাতে হাইকোর্টে গেছে, তার মূল কারণ হচ্ছে তাহলে এই এসপি ধনরাম সিং এর বাড়িতে তদন্ত এড়াতে চাইছে। এই যে জিতেন্দ্র তিওয়ারি গেল ইয়ের বাড়িতে, ওদের এসপির বাড়িতে, সাদা প্যাকেট নিয়ে গেল, খালি হাতে বেরোলো, বিজেপি নাম দিচ্ছে, সেই অনুযায়ী তদন্ত। যেই মুহূর্তে তদন্তটা হবে, তদন্ত তো এই সুতো তো আস্তে আস্তে টানা হবে। তো দেখুন, সিবিআই কে দিয়ে দেওয়া মানে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের হাতে চলে গেল এবং সেখানে ন্যায় বিচার হবে, এরকম ভাবার তো কোনো কারণ নেই। সিবিআইয়ের কনভিকশন রেট কটা? প্রত্যেকটা কেসই তো তারা রবি ঠাকুরের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিগত 2 বছরেতে বাংলায় 27টা সিবিআই কেস হয়েছে, কটা কেসের সুরা হয়েছে? সিবিআই নিরপেক্ষতা কোথায়?
সিবিআইয়ের এফআইআরে নাম থাকা বিজেপির নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয় না, আবার বিজেপিতে চলে গেলে তদন্ত বন্ধ হয়ে যায়। সিবিআইয়ের সততা কোথায়? Now we